Saya nggak pernah ngajarin dia pose kayak gini, kayak gitu. Karena mungkin emaknya lihat. Hai, 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 lovely people, selamat siang. Jangan lupa di subscribe channelnya, hatur nuhun. Banyak sekali dari teman-teman bagian, ada beberapa yang ke DM, ada juga yang texting gitu kan ya, inbox melalui Facebook yang nanyain, karena jarang kali sih video sama anak-anak, sama kakak Duta, sama Monica. Sebetulnya dari beberapa video juga waktu live suka mention ya mengenai anak-anak gitu. Kenapa anak-anak jarang sekali dimasukin di video atau jarang banget ikutan di video, apalagi suami gitu. Nah, saya tuh tadi iseng pas habis makan siang, saya tuh ngobrol sama Monica. Monica nggak tahu kalau itu ada kamera. Jadi kita tuh ngobrol di dapur, ngobrol aja iseng gitu sambil nemenin dia makan siang. Saya ngobrol dikit, saya tanyalah dia langsung gitu ya dari mulut dia sendiri. Gimana sih mengenai maminya yang seorang vlogger? Kenapa dia nggak suka di video? Atau jadi saya tadi tanya-tanya. Nah, kalau kalian mau tahu jawabannya si Neng Monica itu apa, saya kasih cuplikannya buat kalian. So, check it out. Hello, Monica. What are you eating now? Fish finger. It was here, then I ate it all. So here. Do you like the fish finger? No. Yeah. Why not? You said that you don't like fish finger, You're but you finished joking. all. Oh, you are joking. Monica, may I ask you a question? Daddy. Monica, Me. do you like mommy doing vlogging? No. Why? I want some time with you. Oh, alright. But when we make a video, we can spend together. It's okay. I will tell you later. But sometimes mommy need to work. What is mommy's job? Clean the washing. That is mommy's job. And? Washing the clothes. Washing clothes, okay. People out there, especially my subscriber, ask me, where is Monica? Please. Okay, sit down. I will give you ice cream. No, not ice cream. What's that? I'm in sweet tooth. Okay, sit down properly. Answer my question first. Why don't you like to join in mommy's video? When mommy make a video, why don't you like to join in? Nope. Why? Everybody like to watching you. I don't want to. I eaten both of them. Mami hanya ingin tahu. Because I don't want to. I know, pasti ada alasannya. Any reason about that? Because you shy? You're not shy, are you? You're not very shy. Just joke. Just joking. So why? I don't know. You just don't like the camera, do you? Yeah. Oh, okay. But you like when mommy taking a picture of you? I always do this, Mommy. I know you like It's pose. called the cool pose. A cool pose. Oh, No, actually the beautiful. beautiful. You are beautiful, actually. No, just hold it. Okay. Let me wash my hands. Is that on, Mama? Okay. Try first. Tunggu dulu sebentar. Masukin dulu di sini, nak. No, I know it is. Okay, so basically you don't like to talk to people in front of camera, do you? Yeah, rainbow So hair. the reason is because you're shy. Yeah. I think you're never shy in front of people. I am sometimes. Sometime. But you like mommy take a picture of you. Can I share your picture to anybody else? No. No? Why? Just put it on picture book. I got sugary hands. I also didn't play it. I put it in the bowl here. The last one. Just tell me the last one. The last one is that okay? Mommy is doing vlogging. Yeah. Yeah, but is that okay? Mommy put Monica in mommy's video. No. No. I want to have a video on Halloween. Sometimes on Christmas. If mommy taking a video every day, like mommy doing activity in the kitchen, in the lounge, and everywhere, you become a part of mommy's video. Is that okay? Yeah. Yeah? Just for Halloween, Christmas. Because I just like Christmas and Halloween. So I can't make a video with you unless Halloween and Christmas. Down then, I'm talking to you No, I right don't now. want to sit down. But you have to sit down until finish. You know that. We talk to somebody, what we have to do. What we have to do when we talk to somebody, my darling. Sit down. Sit down, exactly. And Listen. listen. Mommy, Exactly. Alright, any question for mommy? Nope. Why no? You must ask mommy. No, I don't have a question, I said. Example, why mommy? No. Why does mommy like vlogging? Because that's working. Yes, it is. But you must ask mommy a question, my darling. No, mommy I- ask you a question. One question for mommy. Because it's working. I know it's working.
right now. No, I don't. No. Just one more time. Said. And then I wanna ask the question. This is important thing. I'm not doing it. Do you love mommy? Yep. Yep. Show me how you love mommy. 100. Oh, 100. Oh, I love you. 100 and billions. That's love. Oh, I love you too, my darling. Mommy. Kiss mommy then. Nah itu dia teman-teman jawabannya. Jadi tadi tuh Monica tidak tahu kameranya ada di situ, tapi dia nggak tahu kalau itu kameranya di on gitu. Nah kita tuh ngobrol aja, ngobrolnya dikit-dikit sambil nemenin gitu. Nggak sengaja sih, cuman ya udahlah karena jarang sekali tuh anak mau duduk gitu. Kalau ada kamera dia nggak mau ngobrol panjang lebar atau chit-chat kayak gitu. Pasti dia pecicilan kayak gitulah segala macem gitu. Nah saya tuh ya sengaja aja ngobrol lah, iseng-iseng tanya-tanya. Ternyata jawabannya seperti itu. Jadi dia itu tidak suka ngobrol di depan kamera. Monica itu suka banget foto-foto pose. Kalau saya fotoin dia suka banget. Dan bahkan Monica sendiri yang minta, mami fotoin dong dengan gaya posenya sendiri gitu. Dia tuh udah dengan sendirinya punya pose-pose tertentu. Saya nggak pernah ngajarin dia pose kayak gini kayak gitu, karena mungkin lihat emaknya kali ya. Dan kan banyak foto-foto saya juga di dinding gitu, terus di album-album gitu. Foto saya lagi pose, mungkin ya dianya ngeliatin gitu, emaknya seperti ini. Tapi saya nggak pernah ngajarin ke Monica buat berpose ini, pose itu kalau di depan kamera gitu. Tapi dia sendiri lah natural lah gitu. Awal-awal saya nggak pernah nanya ke mereka gitu ya. Jadi saya main video-video aja kesini-kesini. Banyak sekali alasan-alasan kakak duta itu sama Monica sering nggak mau kalau saya tag video kalau lagi bareng sama mereka. Nah kesini-kesini saya langsung ngobrol sama mereka, tanya lebih dalam lagi, keberatan nggak kalau mama yang bekerja? Mereka jawab sih nggak keberatan. Terus suka nggak kalau misalkan dimasukin ke video jawaban rata-rata dari mereka itu tidak suka. Udah kadang-kadang suka, kadang enggak. Sekarang kalau bervideo sama mereka sebelum tag ke video, saya pasti minta izin ke mereka dulu. Boleh nggak mami hari ini bikin video sama kalian? Terus misalkan boleh. Terus saya edit dulu. Sebelum saya upload, saya pasti liatin dulu ke mereka. Kalau boleh saya tampilin, kalau enggak saya nggak akan tampilin gitu. Ada beberapa saya udah bikin, udah edit, udah segala macem. Anak-anak mau, ditawarin mau. Pas udah diedit, pas udah ditampilin, anak-anak boleh nggak mama tampilan? No, I don't want gitu. Dia nggak mau, ya udah berarti saya nggak upload gitu. Nah ini kebetulan sekali, pingin ke kalian juga tahu gitu ya bagaimana isi anak-anak hati mereka gitu. Kalau mereka tuh sebetulnya kalau di depan kamera itu kayak gimana perasaan mereka begitu. Jadi ya inilah perasaannya Monica ternyata nggak suka kalau maminya ngomong di kamera, katanya pengennya spend waktu bersama dia gitu. Nah terus dia nggak suka ngomong di kamera, katanya sedikit malu, dia malu katanya. Saya pikir kan Monica orangnya pemberani begitu ya, pemberani. Nah kalau misalkan ngobrol ada kamera terus kita ngobrol itu kayaknya kayak disetting banget ya gitu. Dan anak-anak tuh kayaknya mulai kayaknya kalau tahu itu ada kamera, merekanya juga ngungkapinnya berbagai bukan tekanan ya. Jadi mereka nggak natural untuk menceritakan atau menjelaskan atau mendescribe gitu perasaan mereka sendiri tentang bagaimana sih anak-anak di depan kamera gitu. Nah kalau jawaban Monica ternyata dia nggak suka berbicara di depan kamera karena dia malu katanya. Terus dia kadang-kadang gak suka kalau maminya terlalu banyak ngomong di kamera gitu, karena mereka ingin spend time bersama maminya. Jadi mereka tuh pengen punya waktu bareng bersama maminya begitu. Nah itulah perasaan anak-anak ya. Jadi ya kita sebagai orang tua, sebagai vlogger, banyak sekali yang suka sama Monica. Kenapa teh sama anak-anak, bawa dong anak-anak. Bukan saya nggak mau ya, dan saya juga tidak mau memaksakan demi view atau demi apa anak-anak masuk di video saya gitu. Karena saya juga pengennya nyaman gitu, nyaman buat saya, nyaman buat anak-anak, nyaman buat yang nonton juga gitu. Dan saya lebih ke manfaatnya banyak, dan saya tidak mau memaksakan anak-anak atau anak-anak menjadi menjadi sumber supaya banyak yang nonton atau menjadi kunci lah gitu biar menarik orang biar nonton. Enggak seperti itu. Saya enggak seperti itu. Saya membebaskan anak-anak. Kalau anak-anak mau kayak saya live streaming, tiba-tiba anak-anak ada ya silahkan gitu. Tapi untuk saya ngajak anak-anak untuk di dalam video, sekarang saya harus minta izin dulu ke anak-anak sebelum saya syuting. Mau nggak syuting? Oke, mereka mau. Oke, kita syuting. Ini kontennya. Setelah edit, saya make sure juga ke mereka. Boleh nggak ditayangin? Boleh. Oke, tayang. Misalkan nggak boleh,
berarti saya nggak akan ditayangin, walaupun sudah capek syuting, udah capek-capek ngedit, tapi nggak ditayangin ya nggak jadi masalah. Yang penting saya sudah punya izin dari anak-anak. Begitulah perasaan anak-anak saya ternyata. Gimana sih perasaan anak-anak yang sesungguhnya, anak-anak seorang vlogger itu seperti apa? Nah itulah, mungkin setiap anak kan beda-beda, ada yang lain yang terserah aja, ada yang suka, ada yang bahkan ikut nimbrung gitu kan, beda-beda ya, setiap anak beda-beda. Monica sama kakak Duta memang ya beda gitu, walaupun maminya suka dengan cuap-cuap, suka di kamera kayak gitu, belum tentu anaknya juga suka gitu. Terus terang, dadinya bukan fobia atau malu di depan kamera, bukan, karena memang bukan dunianya ya, bukan dunianya dia, dan dia nggak suka terlalu open sih sebetulnya mengenai kepribadiannya dia gitu, atau rumah atau apa gitu. Nah itu dia ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Jawaban Monikanya seperti itu. Nanti kita lanjut lihat jawabannya kakak Duta kalau ada kesempatan ya teman-teman. Terima kasih banyak, terima kasih yang sudah support, terima kasih yang sudah like, dan terima kasih yang sudah subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!